बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगो मलगरी टिक टाक की उम्मीद लरम तासु पर जोड़ी खुशाला हुई टिक टाक वे जैम तासु रोर तासु मलगरी करीम खान देव शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सना बिया तासु खिदमत की हाजिरी में मलगरो नन क्लास के बमंगा चिकम इनडायरेक्ट स्पीच की WH questions राजी information questions राजी हागा क्वेश्चन च द व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हु एंड हाउ ने शुरू कीगी द आगे क्वेश्चंस द इनडायरेक्ट स्पीच था द चेंज कबल से रूल्स दी स तरीक़े दानन बपागी माने मुंग खबर कहूँ इंपॉर्टेंट क्लास थी अहम क्लास थी अक्सर पर एग्जाम्स की डेर ज़्यादा राजी मलगर तो मुझ चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज नवी सब्सक्राइब करी तो मुझ चैनल सब्सक्राइब हम कई और सर बेल ना हम मोखी और मलगर सर शेयर के राजी जो क्लास स्टार्ट को इनडायरेक्ट स्पीच फॉर WH क्वेश्चंस मलगर तो ऑलरेडी माँ दे नमक की मंगे क्लास अगस्त रे आगे यस नो क्वेश्चंस यस नो क्वेश्चन मारी मंगा क्लास अगस्त नन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दी डोलंबे रे दी मंगा वर्ल्ड ऑर्डर गुरु दी वर्ल्ड ऑर्डर गुरु च दी वर्ल्ड ऑर्डर सिंगी क्लास वर्ल्ड ऑर्डर लेकिन क्लास यो जुमला दा मंगवाई व्हाट आर यू डूइंग व्हाट आर यू डूइंग नाउ आखिर के क्वेश्चन मार्क को लगो अब आप क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग नाउ क्लियर दा चिकला the what when where why who and how pasi se rashi helping verb rashi helping verb mean the subject na helping verb makhe tarashi no akhir ke mung se lago question mark balago aw da bazamang question wi amuman da direct question de indirect question se tawi chidi tartib bamung badal ko da helping verb che kam de da bad subject na shatra wulu statement badi judu indirect question akhir ke chikala tasu da helping verb the subject पर से शात तरावली न तासु बाखिर की क्वेश्चन मार्क नशे लगोले जका जुदा यो स्टेटमेंट शो लका दा जुमला जाड़ो मंग दा बदसी शी व्हाट यू आर डूइंग नाउ व्हाट यू आर डूइंग नाउ अ फुल स्टॉप लगो वली च मारे दी क्वेश्चन चिकम ऑर्डर दे अगर चेंज को द क्वेश्चन में स्टेटमेंट जोड़ को क्लास फॉर एग्जांपल मंग यो उधर से वायु छे For example, where are you going? Where are you going? Then tasu word order change ki no where you are going. Indirect question bashi. Razi malgaru chipade mani yo so khabari uku. The rules pe apply kuch 10 qism jumle bamunga sanga alaw indirect speech. Tanu malgaru pade ki zamuk sara finza qisma. Da WH khuzan la yo dagari question matlab dar ji khuda zan la finza qisma badal sheveli. Number 1 dar class Dita tasu gorim wayu. She said to Ali. She said to Ali. Okay. Who teaches you English? Who teaches you English? Malguru da. पर WH की लुम्बी अगर वर्ड में रखते हु कि पदे पसिशाता सब्जेक्ट नहीं बहु पसिशाता सब्जेक्ट न राजी जगह दा क्वेश्चन वर्ड दे दा हु पखपल बांधे सशरी दा यो सब्जेक्ट दे पखपल बांधे दे कि सब्जेक्ट न निकलेर बुरी क्लास शी सेड टू अली उसने अली से कहा हु टीचेज यू इंग्लिश आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है तो मलगर लंबे पे क्या पॉइंट्स याद की चिमंग बदल संग चेंज को सेड टू ऑटोमेटिकली बदल शी आस्क्ड शी आस्क्ड अली दल जब हम दैट लगाओ या यस नो क्वेश्चन का मंगा एफ लगाओ पदे के बाद दैट और एफ न लगाओ तक कपल क्वेश्चन वर्ड बकरा व्हाट दे का व्हेन दे का वेयर दे का व्हाई दे मक्का लगाओ हां क्लास हु बो लगाओ और बाकी हम अक रूल्स दी टेंस ते बगुरु जमा रिपोर्टिंग स्पीच पर पास्ट के दे हु टीचेस यू इंग्लिश दा पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट दे दा बचेंच पास्ट द टीच पर दे बस लगो टाटो लगो और यू दे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन दे चेंज की बाद अली मुताबिक चिकम ऑब्जेक्ट ते नो दा से शेनी अली असल की अली पर जम ही लगो का ना द ही लगो नो और दा ऑब्जेक्टिव केस ते तब हिम राशि दा बदास राशि क्लास she asked Ali who taught him English.
آخر کے question word. She asked Ali who taught him English. Clear class? ذکر چی پدے کی تاثر سے question word شتا دینا پدے کی تاثر مطلب دار جدی پستا helping word simple who taught him English. Clear? دا کو number 1 rule لے. دا مطلب دار چی پدے کی who چی کم ہے کہ subject نہیں. دویم کلاس منگا یہ جملہ لوں for example منگو آئیو چی Ali said to her mother what دا دویم قسم دی چې پدې پس شرط څه شوی helping verb یو په subject وي چې what are you cooking what are you cooking Ali said to her mother Ali more to way what are you cooking ته پخې what are you cooking mean آپ کیا پکا رہی ہو ته پخې clear okay نو کلاس راځي چې چینجز به کیو کو اتوماتیکلی د دې په ځای باندې د کومو په ځای موږ هم د خپل ورډ برا کوشي هیلپینګ ورب ها دویم پکې چې کوم دی آر یو کوکینګ راغلی دا زما ریپورټینګ سپیچ په پاست کې دی نو دا به اتوماتیکلی بدل شي پاست کنټینیوس ته ټیک شو کنه اوکې او یو دی یو سیکنډ پرسن پروناؤن دی د مدر مطابق به چینج کو شي به بلګي او د شي څخه بعد هیلپینګ ورب دلته آر دی دا به لړ شي واز به ولګي باقی ممقه جمله په خپل ځای پاتې دا به داسې چې کلاس ورته ګوري چې Ali asked her mother Ali asked her mother ها سبل لګو کلاس what she was cooking what she was cooking or full stop دا باندې لګي چې what was she cooking what was she cooking لګا دا بیا ډایرکټ دا کوېسچن کو نو what she was cooking کلاس مازی وخت کې زموږ سره adverbs راځي لکه د when نه جمله شروع کیږي when نه د where نه ټیک شو کنه اب اسن چینج کو کلاس مونږ وایو فار ایگزامپل چې اقصا asked me for example when did you call me Aqsa asked me یا Aqsa said to me whatever بریدوان راتلی شي Aqsa asked me when did you call me نو کلاس ګوري یو خو ask بخپل ما ask لګولې دا بخپل زره کوشي when بخپل زره کوشي did د کنه کلاس when did نو دا چون کې past perfect دی د دلته دا موږ سوري present سوري past indefinite دی چینج کیږي به past perfect دی به به had ولګي ٹھیک شو کنه had سره automatically او دا به called شي CLED ٹھیک شو او یو راغلی سیکنڈ پرسن پروناؤن دی دا به چا مطابق چینج شي د می مطابق ٹھیک شو کنه کلاس می آئی دی نو when did نو دی په ځای باندې بولېږي آئی ځکه چې دا به د می نو د می هو آئی دی د آئی ولګي او when did you call me می راغلی دی کلاس فرست پرسن پروناؤن دی دا به د اقصا مطابق چینج شي دا چونکې آبجیکټیو کیس دی دلته بولېږي هر ٹھیک شو دا پکې مونږ ځای په ځای دغه وکړو چې کم کم بدلول غواړي راځي چې څه بدل کو مونږ وایي اقصا asked me when نو when پسې به آی ولګي چې when I had called her when I had called her you understand tense هم بدل شو pronouns هم بدل شو او question ډایرکټ نه indirect عمره یو دا ګوره موږ درې قسمه کوېشن تاسو په ډبلیو ایچ کې دننه بدل کړي یو باسي کوېشن داسې راځي چې دا وچ وغیره یا وټ داسې داسې یو ناون اټیچ وي لکه وچ کلر وچ بک وچ مووي کلیر وټ کاینډ اف وټ ایور بي فار ایگزامپل زه وایم چې فریال said to اقرا فریال said to اقرا clear which color do you like which color do you like
Faryal said to Ikra, which color do you like? نو کلار لومبی خو به set بدل شي asked. I'm going to Faryal asked Ikra. Clear? No, the which color دا به دوانه په خپل ځای راشي. دا په خپل ځای راشي. which color به په خپل ځای راشي. which color. ها دلته کلاس یو راغلی دی. یو چې کوم دی څه شی دی دا به سیکنډ پرسن پروناون دی. د اقرا مطابق به چینج کوم. اقرا شي ده د دې به ځای به زه څه ولګوم شي. ډو چې کوم دی کلاس دا به اتوماتیکلی ختم شي ځکه چې دا جمله د پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. دا به چینج شي پاسټ نه د لایک په ځای به راشي لایکډ. کلیئر کلاس موږ دا جمله به د چې فریال asked Ikra which color she liked. which color she liked. simple غونډه خبره کلاس. which color she liked. you understand ځکه چې د کې موږ سره ډډ وغیرہ ځکه نه لګو چې خو د کوېسچن جوړیږي بیا غنه کلاس یو زموږ سره بل دی چې کله په دې what when where why who how پسې simple B form of the verb راشي. is am are was were راشي. اب څنګه چینج کو. فور ایگزامپل کلاس زم چې مثال په تور باندې Fatma said to me, how are you? How are you? Fatma said to me, how are you? Fatma ma tasawi, how are you tasange. No class guri. Da bachin she asked. Fatma asked me. Fatma asked me. No how ba pakhpal zara shi class. دا یو به رسم مطابق چینج کوم. سیکنڈ پرسن پروناؤن دی د می مطابق به چینج کوم. دا به اتوماتیکلی آی شي. ٹھیک شو. او دا چونکې ریپورټینګ سپیچ په پاسټ کې دی نو دا به هاو آر یو به چینج شي څه ته پاسټ انډیفینټ ته. نو د هاو څه به څه شی راشي. هاو آی واز ځکه چې دا هاو د آی څه موږ واز لګو. ٹھیک شو که نه. نو دا که this way how were you no how were you horatni how I was. clear class. یا for example بل جمله لیکم کلاس زم چې he said to Ali what is your name. What is your name? He said to Ali, what is your name? No class. Said to Babadal, he asked Ali. He asked Ali, what wa pahbal kira gushu? Take show class. What is your chekam de class se shiri. The second person pronoun the possessive adjective the Ali da bazad Ali mutabik change ko Ali he de. The Ali possessive the he possessive adjective sir his da. ٹھیک شو کنه. او د اس په ځای چونکې زما ریپورټینګ سپیچ په پاسټ کې دی دې په ځای به راشي واز. دا به داسې راشي کلاس چې he asked Ali what his name was. تاسو به څنګه آشنا غونډه ښکاري خو به دام دغه شانتې ښکاري نو. کلیر کلاس. بل ته یو اسانه جمله لیکم. لاست ایگزام موږ وایو چې she said to her brother, where were you? Where were you? She said to her brother, I wrote to where were you to come say. No clear class. No said to automatically she asked Bishi. She asked her brother. She asked her brother. No class. Where were you? Were chekam de past indefinitely. That the past perfect basically had been. Clear? No where wa pahpal rashi. You the class. You second person pronoun de.
د برادر مطابق به چینج کیږي برادر هی دی نو دې په ځای به موږ ته هی ولګو او دا ګوره موږ وایو ویر هی هیډ بین where he had been where were you where he had been ملګرو یو شارټ غونټې مې در سره یو کلاس واغسته که سکرین شاټ پر لخلې نو بالکل دې اغوستی شي ملګرو یو شارټ غونټې کلاس هم په دې WH کوېسچن باندې واغسته پای کې مې ورته 15 قسمه کوېسچنز وکړل د دې امید سره چې تاسو پې پوه شوي هم یئ که نه یې پوه شوي دا ویډیو بیا وګورئ او د دې مطابق نور هم داسې اگزامپلز را پیدا کړئ په هغې باندې خپل پریکټس وکړئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ زموږ چینل ورسره پروموټ کړئ لږ ملګرو یارانو دوستانو سره شیر کوئ کوم ځای نه پوهېږئ دغه موبایل نمبر دی دا موبایل نمبر هم دی دا وټساپ نمبر هم دی کنټیکټ کوئ دغه رنګې چې کوم دی کمنټس کوئ څنګه خو ځان پوه کړئ دعاګانو کې مې ساتئ تھینک یو ویری مچ السلام علیکم